बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मैंने आपको एक शेर सुनाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट शेर था कि मैं नील कराइयां नील का, मेरा तन मन नीलो नील, मैनू कुर्सी दी सूली चाड़िया ते एक ना सुनी दलील, अज मुनसफ हो जा हाफजा, मैं कीता फैज़ वकील। सर, जिन्होंने फैज़ हमीद साहब को अपना वकील किया हुआ था, फैज़ हमीद साहब दरअसल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मास्टर थे। साबिक DGISI, साबिक डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस रहने वाले फैज़ हमीद साहब, जो इमरान खान साहब के दौर में बतौर DGISI खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, उन्होंने इदारे को जिस तरह से पोलिटिसाइज किया, ये एक अलग बहस है, ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने जिस तरह से इदारे को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया, इमरान खान साहब को लाने में, सहूलतकारी करने में उनका एक बड़ा रोल था। और फिर कहा जाता है कि जिस तरह से 2018 का इलेक्शन फिक्स्ड हुआ, रिग्ड हुआ, मैनेज हुआ, RTS सिस्टम किस तरह से मैनेज किया गया, उसका किस तरह से पट्टा बिठाया गया, तो सारी चीज़ों का इल्ज़ाम डायरेक्टली तौर पर फैज़ हमीद के ऊपर आता है। अब फैज़ हमीद के जो भाई हैं नजफ हमीद साहब जी, इनके घर में पड़ी है डकैती। इन्हां दे घर डकैती का वाकया पेश आया। इन्हां दे घर चोर जड़े ने वो नकदी लैके दौड़ गए ने, ये कहा जा रहा है। अब ये वाकया क्या है, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी जनरल फैज के जो भाई हैं नजफ हमीद साहब, उनके घर से जी 1 करोड़ 7 लाख रुपए जो है उसकी चोरी हुई है। और नजफ हमीद साहब चूंकि पटवारी, इनके जो भाई हैं वो पटवारी थे, और कहा जा रहा है कि जी चकवाल में इनका बड़ा नाम है, चूंकि फैज हमीद का चकवाल में फार्म हाउस है। और फैज हमीद ने जितनी प्रॉपर्टी बनाई है, जितना भी उसने पैसा कमाया, तो ये भी एक इल्ज़ाम है कि जी ये जो करोड़ों रुपया ये कहाँ से आया। देखें, कोई भी फौज में मुलाजमत करता है, कोई सरकारी इदारा किसी भी सरकारी इदारे में मुलाजमत करता है, तो उसकी तनख्वाह करोड़ों रुपए तो नहीं होती, उसके पास अरबों रुपया कहाँ से आया। अब ये एक सवाल है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं, इनका जी चकवाल में फार्म हाउस भी है, फिर इसके अलावा भी इनके कोई फार्म हाउसेज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इतना पैसा आया कहाँ से, ये एक सवाल है। अब ये जो चोरी हुई है, इससे डायरेक्टली तौर पर यह सवाल मुंसलिक है कि 1 करोड़ 7 लाख रुपया बताया जा रहा है कि जी वो चोरी हुआ। iPhone 13 Pro था, वो भी चोर लेके चले गए, लॉकर से उठाया और वो लेके चले गए। अब आईफोन जैसा मोबाइल जिसके ऊपर ट्रैकर लगा होता है, आप खुद अंदाजा लगाएं कि आईफोन जैसा मोबाइल जिसके ऊपर ट्रैकर लगा होता है, वो फोन चोरी हो सकता है, तो सर फिर आप अंदाजा लगाएं कि कौन सी चीज महफूज है। और आईफोन जैसा मोबाइल जिसके ऊपर अगर आपने ट्रैकर लगाया तो लोकेशन ट्रेस होती है, और उसके अंदर जो पर्सनल डाटा है वो कहा जा रहा है कि जी वो लीक हो गया और सारी चीज़ें जो है वो बाहर आ गई। तो सर ये कार्रवाई दरअसल बज़ाहिर जो ये कार्रवाई है ये किसी और तरह से बताई जा रही है, लेकिन अब इसको रिपोर्ट किस तरह से किया गया, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। कि जनरल फैज़ के जो भाई हैं नजफ हमीद साहब, ये जी पटवारी हुआ करते थे, और फिर ये पटवारी से तहसीलदार बने। पहले पटवारी थे, फिर पटवारी से तहसीलदार बने, फिर इनकी इंक्वायरी लगी और अब पटवारी डिमोट कर दिया गया, अब दोबारा ये पटवारी हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो फैज़ हमीद साहब हैं, एक तो इनके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनके घर से जी, इनके भाई के घर से 1 करोड़ 7 लाख रुपए जो चोरी हुए हैं, उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि जी 1 करोड़ 7 लाख की FIR खुद दर्ज करवाई, और दो मुलाजमीन का जिक्र किया, और फिर कहा जा रहा है कि एक iPhone 13 Pro भी चोरी किया गया जो लॉकर से उठाया गया। अब ये जो आईफोन उठाया गया ना सर, ये बहुत से शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है। देखें, आईफोन उठाकर चोर जो है वो चोरी करके चले गए, और आईफोन के ऊपर ट्रैकर लगा होता है, लोकेशन ट्रेस होती है। और फिर दूसरी बात ये कि आईफोन उठाकर जो गए हैं, साथ उन्होंने नकदी भी ले लिया, और फिर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी 1 करोड़ 7 लाख रुपया। अब वो 1 करोड़ 7 लाख रुपया लॉकर में रखा हुआ था, और वो 1 करोड़ 7 लाख रुपया कहाँ से आया, ये एक सवाल है। ठीक है, कि फैज़ हमीद साहब तो बतौर DGISI इदारे में मुलाजमत करते रहे, और इनके जो भाई हैं नजफ हमीद साहब वो पटवारी, तो पटवारी महीने में कितना कमा लेता है, आप खुद उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं। महाना वो कितने करोड़ों रुपए कमा लेता है, क्या वो अरबों रुपए कमा लेता है? बिल्कुल भी नहीं, वो बड़ी हद है सर, को 2-3 लाख रुपया कमा लेता होगा। लेकिन यहाँ पर जो करोड़ों रुपए की चोरी का वाकया है, इसके बारे में अब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा,
اور پھر پتہ چلے گا کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کہ فیض حمید صاحب جو ہے نا، یہ دراصل جب ان کو بطور DGISI فارغ کیا گیا اور پھر ان کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا، تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کی گیم ختم ہے، کیونکہ جو سہولت کاری عمران خان کی کر رہے تھے وہ فیض حمید صاحب کر رہے تھے۔ تو فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب جو ہیں، ان کا سب سے بڑا جرم جو آج تک یہ قوم معاف نہیں کرے گی، میرا خیال ہے تا قیامت معاف نہیں کرے گی، وہ یہی ہے کہ وہ عمران خان کو لے کر آئے، اور جس طرح سے لے کر آئے اب اسی طرح سے تحریک انصاف لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب فیض حمید کو بطور کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا، تو اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو تھے ان کو بطور DGISI تعینات کر دیا گیا، اور وہ نوٹیفیکیشن کا رولا تھا، وہ نوٹیفیکیشن پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رولا ڈال کے بیٹھ گئے تھے، اور پھر عمران خان نے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ جی میں نے 3-4 شخصیات کا انٹرویو کیا اور اس میں ندیم انجم کے نام کی اپروول دی۔ یہ سراسر بکواس خبر تھی، کیونکہ ندیم انجم کی جو اپروول تھی وہ فوج سے ہوئی تھی، اور فوج کا یہ فیصلہ تھا، اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، اس وقت کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ فیصلہ تھا کہ ندیم انجم بطور DGISI تعینات کر دیے گئے۔ تو عمران خان صاحب کا تو مکو ٹھپا گیا تھا اسی ٹائم۔ لیکن فیض حمید صاحب جو ہیں سر، ان کو جب کور کمانڈر پشاور بھیجا گیا، تعینات کیا گیا، تو جب کور کمانڈر بہاولپور بنایا گیا تو ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں کھڈے لائی نہیں ہاں، میں ان فارغ ہاں۔ تو ان کی چونکہ مدت ملازمت اس سال آئی تھنک کوئی اپریل یا مئی میں پوری ہونی تھی، تو ان کو ٹائم سے پہلے فارغ ہونا پڑا، اور انہوں نے خود ریزائن کر دیا۔ تو سر فیض حمید صاحب جو ہیں، ان کے گھر جو چوری کا واقعہ ہوا، جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی کے گھر چوری کا واقعہ ہوا، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہوگی، معاملات سامنے آئیں گے اور پھر پتہ چلے گا۔ لیکن عمران خان کی سہولت کاری میں جو انوالو تھے، جس میں ان کا ہاتھ تھا اور ڈائریکٹلی طور پر ملوث تھے فیض حمید صاحب، سر قوم ان کو کن الفاظ میں یاد کرے گی، اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برے وقت سے بچائے، اور ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے، سیدھے راستے پر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سر وقت بہترین انتقام ہے۔ اور پرویز مشرف صاحب کا زوال آپ نے دیکھا، عروج کو زوال ہے، عروج کو زوال ہے۔ پرویز مشرف صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک خبر بتاؤں گا، لاسٹ جو ہے وہ ولاگ میں نہیں بات کر سکا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔